Steady lang siya, na ganun. Pagkakpag natin, 3, 4. Kuha. Then, 5. Oh, na-close to, ha? 6. Close. 7. Oh, tapon. Tapon, oh, 1. Pag simpa ng kalaban nyo, tapon. Andun na yun, yung pinagkalaban yung isa, tapon na. 7. 8. Then inside, then tatap natin yung out-in. Pagpagsak ng paa, center stance. Then back sweep. Then home stance. 1, 2, 3. Apa. Then harap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hati-hati na ganito, ha. Then 7, 8, 9. Nag-converses na. 7, 8, 9. Then ganito sa ulo, braso. Then side kick. Then bagsak ng paa, center. Then close. Wow. Ngayon, hindi lang bangka yung pa. Once more, right?